Samedi safanzan kepi savan television get ba ne oto akato tiar kibe ne mor wakat la woto ne tenandi kanta siamba izabra kibe sura da la woto ne ar ASC LC senga vis ratum ne nis program abi seme wilgi se atum ne nis ba la bleben wilga mete kala ka tum ne taba na ken yoka poron to man vis ro antor nge ne ni sala wan pire ben to ma sami kamet to ma tum na hon serdam kibe pour ina wa zugum kiba pour mer wilgida me to sulani sengeta ki sa korlo lab songra sanata sulkenga yakara toroto ne zilina ngome ni mbida to rezema saba yelle ketameto mana wazu anan to wera sugre yelle to ronta neblani senze komnori azinzi pour Ibaraka Savan Television get ba fanzan kepi kibe zulada werso wakatala woto ne te ASC LC tumna tumde amanda visa tumne pour na yilen to rangesi nebni sempire tumne bamba tawra santuma tumala han serdam den je kanga woto ne abisa kwes na wilki tumne ba malable ben wilgam te sen wat pour tumne tabme labna tore un sulguman vis kanga woto ne adob sen yis kwera woto ne na ko tumne ba mayam e tumne tara siblina quelle semaine Kassetola Alphonse Fedrogo wata zuguna code 20 Président du Faso Paul Henri Sandaro Dami ba son conseiller to man voice ratum no kier poson aya bum hansir zoe singe la nangu go tum no na man bam kwabara ren pipi vuk si ya ton voice ngese ligir sa men ma me sa sam payi sombo bo ton rombanga zoe ya tum no ya tabo zing la tum na hasinga ya président du Faso ya na jaka le mi ya premier ministère wa lempa député rambazingi son assemblée nationale ya zinsa taba auto la voye hedba zoyen ken nuguda wakat kanga nambangi yel sampa zimse be banga sati ALC LC tum nora san sotum kanga ator soba Philippe Nion Willigame ne ya président du Faso kosa ada pana sambam tumna so menga tumna tibale tumna nan tumo san serde lerlo panazine be ne lan kene yel wenning seman inatawa ti voye so ramana yisa sebra ne mbuida zingudwa yel kangna mana wanwana contrôleur général d'état Philippe Niona Willigame pabam tum nora man voice ren bam patin ke tum kang poy la hazu tum no beta taba otone absen zoen ki sing voice auto a tum no yata men nam pour le ministère dam naman bama be yo poussin labs nan ken en sing voice massa ya ministère ni singe tingu sara yelle soya meb yelle tentumba yelle sanama la tengonga arjeka yelle zingi nemuida na pam sa ngana yelle zingi lepa arjeka ministère bama fangil kepi nampa makare te bang mitba nan ki men voice te nemuida ton pam venam soda sa ministère la ko lo ministère zingame wakar san wati bam menenge voice na singame la kenga tawra nan wiligi ti sida voice woso mana me ti rapport da marira la le kor papa amdi yitne panda manenge yare so de sokanga ya obgana na kenere na yilen ki te tumning san tumna obra voice miki yel kira tikelo pa siyo tone iteng te ASC LC tumna to saboto Philippe Nion ya ned ninga sandire hampa kausi professeur Luc Maris Ibriga Zinga ti bamanda be tumno kanga tawri halwakat ngokole Arsulu kanga nidgida panga motoda me nimbuida na tore zemestaba Burkina Faso kane sula yurbo na me te avier kosa ne sulukanga obana tikri lunde yubira na zineta bangome don Burkina Faso vuima nuga yele ya woto ne to bulige te kige yile poso kla woto ne soda sa son wanama wa la bamnam pane ya la venra senken yokolra wenge ya woto nkete sula ramwili bala te bamdata me te Burkina magata abnu se to rozamneta so Ableban Willigame Tabrata me tena Kodra Rock Marie Christian Kaburi about to Toro Meng Zangzanga of Wima Poram ya water te tumnantara fati sankara saman kaseta amidu zangwata zuguna kodvenum. Ad souligné bonté association des volontaires pour le renforcement de la cohésion sociale ya sul sambaode Burkina Faso na faota botowa a assemblée générale la ratita aseka sanga goma yi wosro goma Burkina Bia na gata nusun tumti Burkina Faso keng tawre la blebon goma taba ampasi sane sulkanga bamba ungamte bam gesro la fina lebran ke Burkina Faso hanteranti yida tansomo sol san tanne ba nama doa adana masma ya wusro berken anteran ke la sulla tawr saba a Usman ya nogo ha ne mam batte kan ka mam tenan te tek nawa kane amay de tek be me te amangi wala pensa amangi wala baksalgo amangi wala
wa yugo ko tawa ma le ban get wala na misigma ti kẽer bo ndra matla ken na misigma ma ite tekar be me bam na masmut no sama ne ma pour le moment tekar kabe mais c'est une lutte que le peuple pas to na lutte foka da rete ya jakala mambe tawatum tun veda namba hamti sama ya fo menga la fo sama to wete mangoto goto menga ta goto posa babala mangoto kam ya man yokoto la sene sul taw damba ba mun gamte ba mu amti tenga taw sob kudre rock mal christian kabore ya sida te able baron kula me la ade patar 5 antin man wala bum ning fa absan dati ya renkit abzen kar bole anam pol tenga taw damba rekelen kenga tan kila sul taw soba ya sida ka sob menga zanga ya min te president loko avant to be president ya abra ya ne yo bi kiema bi pour de biga biga la mi kan bam da man wume yikinan te kan jasba bon man pa mi ni ninga ko man mbala ni na mep ten to malam ta te kan to na yime hen da to ninga aya wab jita kan ne ba te patem pam na pa yande le mo ko mi ki da kam sama kong men ngane kong ya man kong wala ri kong le no ndu ko mui ndu ko baninga ndu ko sili kong kadite amim tabe yember poko dalam te do wa lokom ta bang te maha kol qawe ko la ha no ga no atwendim la ton nan ko president damiba ne bambe bam tum da poko ni na dat tum mendo la shuri ndol ko ta bam de bam da kila bam dambe ob libéra roque ya lebrantin ya ti sulkan bonté association des volontaires pour le renforcement de la cohésion sociale là sous le son jembe ta yuma yiboto an jen tum me ya wusoko ad sulkanga ya sulkasanga ta pon sula ambe pon la sula bamba fa ya sengete ki sa ko galab songri yelle la kamni si sam patarab ton ra do nya kaya moto ne nya kra tonri anna to ngome ni mbida na to zemastaba yelle izame maison du peuple la mantum kanga woto ne adob sam mantum na ayi wakato bankaram kurana sebre able be mana wazu sugure yelle zugoto ne na to ngome ni mbida ya zikanga lab kele man pour so me na ko se te wonam to recycla fi Zimbabwe Burkina Faso tenga zugum ya woto te tumna so wa mane tumna tara Abdoulaye Kinde mana kaseto bamna wa zugum wa pasa de venum sul ning singeta kipsa ane nimba ndambana tongon yidga obtabise yi manga da pelgo tanganda suri lai ane woro ka arrondissement ram kere wa secteur maison du peuple zaken apok la soka ngap secteur ba yasen na yilangom Burkina Faso komba zemstab yelle zinga pokor yanda manti moyem sinzine bene obmana kango wini nembuida yaftaba la nembuida na tongon vuyem nentaba sen ya soba la wilga man ti koy kan ya fab sindi kan puine ne mbuida ya sen na yilen tongo ti adam bisa ne tab suka ob tongo man tab suguri ti Burkina Faso ne mbuida tongo gom yanga sin ya lagam taba gomde a aja zarata zungrana sin ya sul taw soba gomda nen tondo ne runda rara ya bahti lorare ya sugudare la ton man dunna rara ton man runda rara nan tiksi examen wa balaton ning lora ton mana activité EBC ning structure dam en place na yilenti structure bam na ngoma suguna ke Burkina Faso bala tibon Burkina Faso on tarzule ni bruna ya sugura hankabewa donc ton haka ke sa pour la ke commune rurale dam mo ngome anayi toro de sugura le bon wali nga ton yakiyam yakli ndikrunda lara naman journée de réconciliation nationale la ajazarata zungrana kelenkenga tawre wilti sa ene mbambaraba yati Burkina Faso komba obinyimsen lora la ton ning zugunwa tibum ning sin ton far ton fa yat sen nan ton wum taba manaka zemstaba wasen sekade on ko Burkina bemba gil fambe Burkina Faso la hambe tenzenga to wati na taba ba yera fa giti lora tin la yafa naba ya Ramadan kupoin ko ta wonnam ti wonnam yafa fa zulu bramba den na ton me ngari yafa taba la ba fa giti lora ti Burkina Faso pam la nenning sin ye tum da banyo kadaka ya alagi Amid Karo ya Sheikh Takbi Mugajin na ba fu gobaga walle daga biuringa la wilgam tub suria nogo ne sulle sen sigil tum ninga antuma kano ya nirbu hon turu wen tiere wende anonga tum kanga bala net ka be kala shuguri ya shugul kuni na yelenti zamana to damba
contaab sugr contaab yaafa la bool n be keem t'a tɩ b kẽ tɩ b fãa gilli la b sẽn be pil-zõa wã tɩ b pagb n bate tɩ b fãa gilli bas yadda kẽ tõnd na n zems taaba na n mikame tɩ nebã taaba ka tõe n paam n kẽ tõnd tẽngã n wẽ tõnd yaa tõnd n ka zems taaba la yɛl-kãng n be wa pagã tʋʋmna a taa tõnd daaba ned ka bee n maan waazo n ka rat sugri bala ned ka bee n maan sugr n wa maanda bãnge bala wẽnnaam lagmã meng ne sugr dãmba daara sula sẽn yãk woto tɩ yaa sugr la yaaf taab daarã b karema alkurana tɩ moẽmba kãndge la b tall pʋʋsgo sẽn na yɩl tɩ b raaba sɩ yaa laafɩ la yaaf taabã a tõog n kẽ burkina faso ne mbʋɩɩda ne t'a b sʋkã a sɩd paam pitsgo Adluna pro troya tum nore sandikar zamso ke sinma wenge kot neble ni si semandop sinma wam so kanga abrika no kenre te neble ni si abang mitba sinma wenge leban panib ni sanna ke dop tum da point abram te wa pam bangre bangra mesian na yele top toron bangar keren toron tume sinma wa tumde adai arzuma son lo kala paktum na lana kena woto ta ki tore te ya kigo labna ndikan zaman neble ni sub hentigum woto no wam etum na tara pakisi ba Maria Mutro Zindabe amnan passa ton venom. Avec les narines, je prends l'air. Voilà, et je laisse passer avec la bouche. Voilà, quand sinim dole ning smandab sinim damba woto to bon ti luna pro 3 rika sinima managa zamsugo nan tas neblani se sin datin zamsub sinima managa laba bis neblani se mes mandab sinima bangre ya isa tenderbego nan dik zamsugo woto ntasa nin kansaremba la kiugo tore labnan zamsba ton ya mbona sa te formateur ton me bolo comédien la ma tu vois te forma kien wati ya ba me pipila auto ne la ton arbre la taba na forme na yenti bureau bebi comédien beta ti ba wa zini ga fa bipton changa terena anyo ne tondo ya na yenti bele ton vraiment comme te film da mbawuso akale ya waton handaga tiene dan tatu bum ni ngai donc ton me ha mo forme comédien ma passé bale net fa tara banga bidon tin wali kan passé kay te ton tout le tara banga na wali kan dogale ton me zam same yetim bon ton me tar bum ni nga ba ya kitra ton me ton de kan puyi ne ba taba te ma me banga bi fum passé ti ya suni sur pite kille Neblenis mesin zega sapna wona wazam sinima mana ga woto wala wabi se bangara sen kerni sinima mana ga wenwa to sa ton bumla ni nging ba masinya ka biya ma woto wa na wazam sinima tomda a Emile Boro ne Hélène Kola ba ma yazam sadaba moi je suis la formation de cinéma mais jeu de cinéma c'est une écriture dans ma normal faut na propre ton mano écrit propre scénario ma men no cinéma nam nan ka pam et man na casting dans ma nam nan ka retenu on na ka retenu mami parce que nam ka compétent en famille donc mami wa men en formé nan qui suivre casting dans ma geten nan bang comme cinéma en passe tout voilà on va pas me jouer mais quoi ayora anason atondo te jeu d'acteur la tilpa wisi kan passé ton jeu d'acteur mal kan passé tal pang soma te sana tule me cinéma bi théâtre be ayi je songo te nimbi de me père te ton me père tu réalisateur dans me père zamska oto asinga avril kiguras mani solo gras théâtre la zoom zabre sibir zabre hat zabre ntame o kiguras mani sun wata. Voilà, c'est difficile, mais c'est comme je tape. Le cerveau a enregistré. Non, tape. Voilà, ça tu tapes. Voilà, le cerveau a enregistré. Non, attends d'abord. Le cerveau a enregistré ça. Maintenant, tu caresses avec ça, ajouter. Là. Association d'Alobé, Kengda Tonne, Song Taba, la Torre Genève, Kenimban Ram, Atum Kang pour Talab la main Kenge, Nakam Teng, mais Abbé Koubri, commune rurale la Poem. Abazek Nord Kang Beno to Akarim BC, Laptoman Song de Zikanga, Yanor Pila, you pay submela Wotone, Association d'Alobé, Saint Yaman Tum na Wotone, Tum Natara Fati Sankara, now was Zugun Cotton Venom. Wapsa min tum yom fawa sulle ningap sambonti da lobo alika libo tone na konkarimbi sons ntabam kubini sembe l'école tambis ya nakam tenga kub sol moa adriba sinya katugo
Oblem dika kolong tedo na ko karambis le nisin karman ti yedo taba l'école tambis mbe na kam tenga kub sol moa la tum de sulle ni sumbonti da lobatun tum sibre rara kub sol moa adia no pila yo pensable wotone alo malik sondo ya sulla tol saba dalobe ani more donc ati dem tira yam ta bumninga ti akatari yo ne ma tentara yo ne dato tantuma ne depuis yum pila yo proa ya école son la ton tumne ne karambisa la ton tumne ne karambisa la ton encourage da tum soma ti bam la bio tenga zandaba karambisa adoption association da lobewa nop manera karambisa ni kan sam da masmbe l'école tambi smbe na kam tenga obtun gani kuna wakatu ndiko bzule skenre nantas sulla ning sumbonti da laboratoire damba la bzule sami ya senke ne ko sala samebo ne la na yelen gubru l'école la alo malik sondo si ya sulla tol saba bam de kasato ti bam mina manap son twen na yelen ton song l'école la rama a tuni ne buso songre la sulle ni sumbonti da lobo na ton di kuna antas karambisa a desire comporia tum da banyakra yemri bam mileri kasatu ti opsan watar bam rabo bam na kelente la sulla ton ga association no kengara puisque association no kengara ya na son kama ankura kama te piang tore son ne ribo ne bon kid mane kairama ton ga hame ti en tout cas pour na soma ton me yete nan ni nugo en songba be on hale bul bala watabe parce que ton mimbala yama je Burkina Faso visitation ni wa nam ton modo education wa ngwa ti kam be kamba ton bang ti la fi akolo donc be on han bolo na le wa kubulogol pore sulla ni sumbonti dalobo leri kasalto tumna le yakarare wapse mi man yum fawa le tumni banzuere 20 wata ad parab sulur sombonde te association des femmes féminines sa ne sulu kanga yurbo namte coalition des associations féminines ne adobze kamnor antalkuni nan to ko portaba sambe wa yugi sul ma neblani si sana rabzet ba sokoto ne abtal fu pordo sa fande la kuna taban kengan to ko ba absa na makuna woto ne ya sante minyo la zaktido labhan talan to ko ba etum na tara dauda yamego wata zuko paraba sula sin lagam taba sombonti coalition des associations féminines adobri ka paraba sin ya zwet ba yolgom yelle amana bzulwera adere men kite to bantal kun sin ya safana futu leben pastedo sin min ko menga o wakat sahami wata seni sula ni yenga a François Sedgo ado wilgam batibama tomatum kanga annan kiti paraba sin ya zwet ba obton ko menga enke no yolgom da wenge ninga kiti ton yakriya manna tum na ya ton hanyeti paraba namas da moi parce que ton chenga zinsa taban na ti kon ribo anti ta mikti paraba son zewa obkalik fuye obkalik bafi riba yebtun wa konbla mwe la paraba yaliwa parafa paranyan ya ne ba fanyan li donc mam gesame tiral la it fong paraba zikanga balabhan yibka yitne bafi fo mehen zeton bodo yore bon la nan pa man dikki arsani zetba adiya suno gombeni ba it santikne geneba diallo ad kun kanga adana songome tibamba yologomda keng tawre wala di sula no mame amba wan futa ni sanfanda le gombe kusuramba di sula no mame baltono nan zo ti wakawa fo entar bio fo ikabia otondo nzo wa simpata futa remba so basin yalla taka pani fu apani ba pali ba fai fa pa ebe baso wa tono le ngo wali ko wa de tay tamiki balika di futa balika ri namba ba pa basan ba fai tono bekawa tono futa ba bekam mi tono remba bamba remba ko futa ti ya indi la ko kombi futa ti kombi ya indi ko kombi kusam ti ya la di paza ba la suno ko ben yamba lunda balemba ton wan futa la sanfanda ya di songre buza barka una rege adukuna ada yinga na ba sugu tawre yingar me abe kilo yo penitiu o wilgida tondo opsuno gore suru no mal kengo
am sures no mal ken am se nangom ken me ngamati nyoso kame bale nanga pugu ton pa ka basnda benzininga pere joye men waka ba pali lae ba mbe kawa ye ne ba buyo la ba pengen tum ne ba buyo la ba pengen tum ne ba tuma fa la lunde fute menga ni ne menga ulo ya mbara futu ta ka mi kitu futu ba en ta po e to ba lebu ken to ba nan tulika ba ta mi ki ba fa ba sun ko to ne labo ya wa lunde te ka menga to lunde se lo menga be u te ka menga to se mbe dira ti sungula na wa mi ki be na to sungo to ni de sungula na pam kawa Adia Souloua Said Fran Empire en Lebenpas Association des femmes battantes pour le développement en Laramtabo tourné en man coalition des associations féminines au Willigambate Adra Samson Wate Adam Nanton di Kazam Sobu Toto en Torontas Paraba obtoron Tome en Yidigub Menga kibe ona kenga tore Sheikh Salif Nikema omana wazo zamana gantoron gan la finyinga reke tameto mana do akasanga rinyinga sane do arab saman woto wam ya bumu saman yum de en kot la fi zamana nyinga la nimbu da fazan kepi zugum ani randa yumna ableben liba kundi sol man timan wala samande wakat fa kundi me adabe kasu komina ya zero province ab saman tumna etumna tara shiri bukari danda mana kaseto adawda yami wata zuguna ko ton ven man passé Adia yum pila za kotone la Sheikh Salif Nikema nob karbisi atop zinc de naure yum de fa ande de bawa sin zin tengla ninga sin ya kundi ya kasu kominua zero province wa ande de kotu dose en continue buida adron kanga adoble ben pitisa pulun kanga tenob karbisi adob zinc kabnaure anton kose lafi zemsantare ni sara nani un sec Burkina Faso ni mbuide fa fasi Sheikh Salif Nikema wa fagil miktam te poma hande fon kuli ko miktam te poma wa yeninga yella manakame ren kit ne be kendem de bidu ho tigan taruna hanta jininga ta to ko mengne ton mo halebre toro sans passer ne ya wonna menga za ba ha ton menga za brunna no pele ten sane ba yede ren ya wotala do ga nyere ya bumning hanna manaka Burkina Faso la manaka ne ba fi lazima parba ne psideba lazima kama ne baramba la ganatun zamana bane at Sheikh Salif Nikema adob meda ni wera woto ne an lankos kamnis ba sen dikob me sen toron 15 tan so sol soa an lenga de Burkina Faso a to wena nomo suya to blebon wayiri to wena te wona nome ton kamnis hambe ya pour tete sana bala tenga pana mazala tengo pana made ya ne ban namada wennam kanda bramma lebon wani sida to han lebon wani sida fa zabra na sa wennam kop suguri to lebon wasida wennam kop managare to lebon wasida wennam ko batu wani rokum tonkre to fa wani rokum tokole rokum nimbana wonna sakre umtabna jinna me tinga nganda bana adia nimbuit kombanga sonde en yi Burkina Faso wen visa nasa an nawa kilarsie ka gwama lab kos dosi obsuka et penra nepsanda to wilig dub sunore ha ne toni mi do awon yoro ona ha yum fa on ko ta lafi nan ko nimbuit to mi gam ti yum fa bala ay lafi o yi lakman be ni nimbuit on me man la do wenda wolo yore kelle man dawan harare atengi de yeton waye zamani nge karuno ton da patara ton na waye zamaka kai dawan yan asida nyoro patin sifan sai singna yat fani ki sir pogoda nya kayam na man fa pogoda me ala singna pa mamne kabe ka mi to la men to se fani lugumbu aya ti larme alo kolore konta sorti net fa le nom et la net fa son les akramba ti man ni kam ti manna asida te krebe be wuso aya sababti ne zakramba wumba kinyeda me ya sababti ne ba han da zantaba kinrataba akon le kon sore ti zen pani fo me mi ba ta ko do bal ne mana yella Sheikh Salif Nikema adab son wana to kombo tumda adab ko sa dossier antas tenga zarba lablebon ko numbi de seka vere sen le watte
ya zikanga na te karkibe wa pusi la barke hizene tonna be wonam taso la fi edna li pama tabni kibe tabiyasa